man? Mingaw. Mingaw. Ya, atong mga kaubanan, wala. Nag-aha naman sila. Lagi, so, padayon na ito na dahil ang Ginoo, magigunda alam sa ito ang opening prayer. Ginoo nga labing damhanan, salamat kaayo ni ini nga kamutabon, salamat na padayon ka nga nagakad ka na mo Lord o protection, kaayuhan sa mga panggawas o imo nga gipasinapit ka namo ang another nga day alang sa mga buluhaton namo din sa kalibutan. Lord, padayon namo ka nga gipataas, dahil karon nga kabuntagon kay kung wala di mahimo Lord kung wala ikaw. Busa dawat ang among mga pagdayli karon nga kabuntagon sa pangalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Magapasalamat kami kanimo. Kristo, pagkamaayo mo, ang kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan, agayan kang pasidunggan. Dili yun kabayran ang kaayo mo, dili malitok na ang kaanyag mo. Ginoong Diyos na nagdamhanan, labaw ka sa tanan, agayan kang salamatan. Dawat ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot na insenso, pagkailaba diha sa imong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka, ang among mga pagdaig, Ingon sa mahumot nga insenso, kay laba diha sa imong trono. mahimaya ka, Mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. kaya ka Ginoo, Yes, karon Lord. nga kabuntagon. Lord, Hallelujah. salamat kaayo nga padayon ka nga nagkupot sa amo nga matag kinabuhi. Lord, karon nga kabuntagon, amo ka nga gidayi kay nag-ingon sa imo nga pulong Ginoo kung padayon mi nga ituboy ang imo nga pangalan, dayigon ka namo. Lord, ikaw ang nakakita og imo kini nga dawaton Ginoo. Ug salamat sa mga panalangin nga kanunay nga imo ang gibuko sa matag adlaw. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa matag Adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay gitinguhan ning akong dughan. Kay ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang
ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man ang kanunay gitingoha, ning akong dughan. Kay ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Salamat sa kusog Yes, nga Lord. imo nga gihatag sa matag adlaw, Ginoo. Salamat sa pagutang nimo sa among matag kasing-kasing, Yes, na Lord. among matag kinabuhi. Lord, imo ang gikuptan. Ikaw ang nasayod kung kano sa amin nimo, kung haon. Ikaw ang nasayod kung kano sa amin nimo, Ginoo, panalanginan. Amen. Ikaw ang nasayod kung unsa ang amo ang dangatan sa amo nga matag kinabuhi. Yes, Lord. Apan Lord, there's a promise, oh God, na kung padayon lang ni nga mo anha, mo sulod sa imo nga presensya, Lord, ang imo nga Ginoo nga kalig-on, kalipay, kadasi, kaayuhan sa panglawas, Ginoo, ikaw ang maghahatag niining tanan. Padayon lang ni Ginoo nga mamahimo nga faithful sa imo nga. Padayon mi nga mosunod sa imo nga pulong samtang karon nga kabuntagon among paminawan ang imo nga Ginoo nga pulong. Padayon ka nga mag-anoint, i-open ang espirituhanon nga bahin sa matag-usa, even oh God ang imo nga oh Dios nga nagdala sa imong pulong, ikaw mag-anoint niini. Let it be oh God nga amo jud nga matisod sa among matag kasing-kasing ug una-una sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Amen and amen. Ito lang tanan. Buntag mga mahal na iso. Kumusta man ang imo na pinaka wala na magkakitay. Sa mga uluwaton na nagkadugan ng mga uluwaton. At pinabay nga mga simana, matag Sabado, mga butli o gain nga ng mga lugar. Kaya kita mi og ganang matag barangay makabatong tao mga pag-ampo. Ginaampuan ang matag barangay. Ikan sa kanilangan, pangantukan, sa prison, mga medyo ni palta sa lang atong mga pagtigol din kay nagtinguha man ta nga ang mensahe sa Diyos makailap yun. No? Pero kung ang naa sa imong kasing-kasing ay magsimbaho na katong Ginoong Diyos, dili na matago sa iya. Nakita niya ang imong panginahanglan, nakita niya ang tanan kung unsay mga kakulangon sa imong kinabuhi. Busa bisan patuod og na ay panahon nga dili ta magkatigom, kinahanglan ni ang atong mga pag-ampo. Amen ba? No? Kinahanglan nga muduol kita sa Ginoo. No? Kay ingon pa ang tao nga dili nga mainampuon, ang tao nga wala mosalig sa Ginoo, naa sa iya ang garbo. Yun pa sa Salmo 10:4 sa Biblia, sulat sa ni Haring David, na tungod sa garbo sa usa ka tawo wala siya mong ilang Ginoo, no? Tungod sa usa ka garbo sa usa ka tawo, so aron dili masaypan atong atong basahon sa nakasulat diri sa Salmo kung unsa gyud ang giingon din sa Biblia. 10 versikulo 4 ingon rin, tungod sa garbo sa taong dautan wala siya moila sa Ginoo, ug moingon siya walay Dios. No? Kanang mga tao nga dili magaampo, kanang mga tao nga
wala nagasalig sa atong Ginoong Dios, doon na siya garbo. Amin ba? Eh kung atong subayon sa laing hubad sa Biblia, ang garbo dautan din na siya. No? Ingon man tayo tungod sa garbo sa taong dautan. Dautan yun ang garbo. O wala siya muila sa Ginoo, muingon siya walay Diyos. Pero dili pa na mao ang atong topic, no. Ang mensahe nga ipaabot sa tuwa karon mao ang sulat nga nakasulat diri sa Santiago, no. Santiago kapitulo 5. 5 bersikulo sugda na to sa 13 ngadto na sa 16 or 18. Yun diri mga igsoon. Kung paminahon pa kayo. Verse 13. Kung may nagkalisod-lisod ka ninyo, paampuha siya sa Diyos. No? Ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. Verse 14. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo, no, sa simbahan aron magampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo maglihok kaniya galana, no. Verse 15. Ang maong pag-ampo nga inumanan sa pagtuo makaayo sa masakiton, no. Kung may pagtuo ka, ang Ginoo mupahiuli kaniya sa maayong pananglawas o magpasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugri kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan, no. Padayon to verse 17 mo dire. Si Elias sama ka nato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta maulan ug wala gayud muulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga, no. Verse 18, ug unya nag-ampo na usab siya og nga muulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot, mag-ampo tagya. Dalay kung wala ang Dios ni nga ka buntagon, padayon ka namong giday pasalamatan tungod sa imong paghatag lugway sa among kinabuhi. Salamat Lord sa adlaw sa gabi, sa tibok semana ikaw naghatag proteksyon sa matag usa kanamo. O gitugutan mo Lord nga makadangat kami ni ining gapita aron sa tuyo nga amo kang simbahon. Halaran ka namo ug mapagpasalamat usa ang mga pag-ampo usab nga pinagi sa imong balaan nga Espiritu Santo nga nasa among kaliwala mao ang mamuhat magtudlo sa matag usa kanamo. Ablihan mo Ginoo ang among ganaon kasing-kasing aron masabtan pag-ayo ang mensahe nga imong Diyos nga ipaabot ka namo karong adlaw. Dili ka lang gipangayo, puralon mo kini dapita sa imbalang dugo aron lay buhat sa kaaway nga maghatag distraction. In Jesus name I pray. Amen. So, sumala sa atong nabasa mga igsoon, ang tao nga dili mainampuon, doon na siya garbo. Kunya nagsalig na siya sa kagalingon. Amen ba? Ingon siya nga kaya ra na kuni. Kaya ra na kuni kay dili man siya musalig sa Ginoo, no. Pero ano man nga ang Ginoo nanawagan man, nagtawag man sa ato ang kinahanglan tang mag-ampo, no. Si Santiago mga igsoon, kini nga mensahe kani si Santiago, ang iyang pangalan ay sa Tagalog Jacobo, no. Sa English James. Ug atong sayron ang iyang kinabuhi, igsuon ni siya ni Ginoong Jesucristo, half brother na sila. Igsuon sa inahan kibalik. Diba? Kay igsuon nila si Judas o si pa itong isa? Si Judas Tadeo, igsuon na sila. Dayon lain pod nga mga babae ang iyang mga igsoon, no. Sa iyang inahan nga si Maria, si Jose. Pero lahi ang nganong gitawag og half brother kay si Jesus. Kung susihon nato
wala man gipanganak nga gikan sa similya ni Jose. Gipanganak man siya pinaagi sa balaan ng Espiritu Santo, no? Gani, gisgutan dito sa pasahon sa mga propeta sa Isaias nga ingon diha nga dunay babae nga ulay mga mabuntis og mga anak, so wala pa nganli kung kinsa siya, pero pila pa katuig ay na nahitabo, no? Isulat ng daan propeta Isaias sa kapitulo 3, ingon siya nga o 6, kapitulo 6 sa Isaiah nga dunay usa ka babaeng ulay, no? Wala maminyo ulay, dalaga, pero mabuntis siya, naagi, manangkon siya, pinaagi, kanalang sa balaan ng Espiritu Santo, manganak siya, o ngalan siya, Emmanuel. No? So, puti pa sabot, dili sila igsuon ni Santiago. Kining nga book of Santiago, kining libro sa, kining Biblia, mo'y pinakaunang nasulat sa New Testament, sa Bagong Tugon. Pinakauna. Pero ang gibutan lang diri sa Biblia is Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no? Pero dili day kana ang pinakauna nga nagasulat, isulat para mahimong Biblia, no? Ang pinakauna day sa New Testament is ang James, kining Santiago, no? And then ang Biblia is composed of 66 smaller book, 66 siya ka mga libro, unya gikompose na himong usa, nahimo ni siyang Biblia, no? Unya ang nagsulat ani, walay nakasulat diri nga dili pulong sa Dios. Ang nagsulat pud ani, gigamhan sa balaan nga Espiritu Santo. Mga bisan gamay wa gi sayop. Wala ang bisan ang period, ang kuwit, kung imo lang sabton pagayo, nindot nga labi nagiyahan ka sa Holy Spirit. Wala kung magbasa tag Bible, magampo kita una nga Lord, masabtan ako ang akong basahon, no? Magampo ka kung unsa imong isulti nako karon. Kay unsaon man nimo pag-ampo kung dili ka magbasa og Bible, no, di ba? Bisan og dili ta makabasa na, may tawag nga dili makabasa, maminaw ka, no? Sa panahon nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo, mag-ampo ka nga Lord, masabtan ako to. Katong akong dungo, ako tong ma-apply, maunay pagkinabuhi isip mga Kristohanon. Amen ba? Noong Santiago, ang pinakaunang libro nga gisulat na namugna ning New Testament gikan sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Buhat, Roma, Corinto, Galacia, hantod sa pinadayag. Mao na siya ang Bagong Tugon, ang New Testament. So Santiago, igsuon ni Jesus Christ, pero kini si Santiago, si James, dili ni siya sakop sa 12, una nga 12 ka mga apostolis. Dili. Gani, igsuon sila. Naa sila nagpuyo sa usa ng kabalay. Pero sa wayon pa magani nila sa Ginoong Hesukristo. No? Kay naay panahon nga murag pista ba? Panahon sa sa ulog, sa murag kapistahan sa mao nga ilahang dapit sa ilang lungsod sa Nazaret. And then niingon man si Jesus nga mangadto ba mo dito sa kapistahan kanang murag sa ulugan ba? Ni gitubag siya ni kani si James kining nagsulat ani mismo. Ingon siya nga lakaw kay gusto man ka magpadayag sa imong maayong binuhatan. Iyang igsuon mismo nagsaway niya. Di ba? Gisaway niya iyang half brother. Lakaw adto dito kay gusto man ka magpasundayag sa maayon nimong mga buhat. Kaya naghimo naman og mga milagros Jesus Christ. Pero wala niya buhatan diha sa iyang panimalay dol. Gihimo niya dito sa lain-lain nga mga naghimo siya mga milagro, nag-ayo siya sa mga balatian. So gani ang unang milagro nga gihimo katong naghimo siya bino, wine yang gihimo sa tubig lang, gipakabo niya ang mga tao. Mo to'y pinakaunang milagro pagsugod sa ministry ni Jesus Christ nga yang gihimo ang wine.
nga sa diyang nga nahutdan nagwain ang kinasal nga gapangita na sila wag itay mainom ani. Pero gitawag siya sa iyang inahan ni si Maria. Siya nga Jesus dong wala na sila wine. Pero iyang gitubag ang iyang inahan, ingon siya nga babae. Dili pa akong panahon. No? Pero ganong ingon siya babae. Nagpasabot pa nga wala niya respetuhi ang inahan. Dili. Ang iyang kahimtang ato sa iyahang Holy Spirit siya. Moto nakahimo siya milagro. Gihimo niyang bino. O niya, gitawag na itong mga sulugon nga pasasubuon gani mo na ni Jesus nga pagkabuk ng tubig, kabuk sundan lang ninyo. Kay ang inahan nakabalo na yung daan yung say buhaton ang milagro gini kung anak. Di pagingon nga kung ana ninyo kanang mga banga dia 20 kilos ka banga nga tadyaw ba. Nadia sa gawas. Kung ano yung tubig. Sa diha nga napuno na human na sila gakot, ingon silang sa man nga bakot tong tubig ani nga. Human naman ang panghimasa ang mga tao nga naa na sa kasalan. Pero ang tuyo din ni Jesus nga tumana lang. Sa diyang gituman nila, natingala lang sila. Niya, pagka nakita na sila kuwain, ingon na si Jesus Christ nga, pagkuha og pitsil, pagkabo, unya ipainom sa ila. Nagituman, pagabot dito, look! Asa man nga ang nabatasan nato dinhi. Sukad ang nabatasan nato unahon man paghatag ang nindot kaayo mga bino. Kaya mga red wine ba? Pero ngano nga karon pa man ihatag. Dito na nagpangutana na sila kinsay naghimo sa bino. Ngano man nga ang laas tadyaw puro man bino. No? Pero gisaway siya ni Santiago, ni si James, nga niya nga, ato dito kay gusto mo ka magpasundayag sa imong ayong buhat. Alalakaw. Pero wa siya nagpasaya-saya, nagtago siya dito, nagsikrito. Mo itong gihimo niya mga milagro. So igsuon ni sila, pero wa pa man makailagod si Santiago kung kinsa gyud ang Ginoong Jesucristo. Mura kinahanglan tun-an ginato pagayo ang Biblia o paminawon ginato pagayo aron masabtan nato kay aron nga dili ta mahimong ignorante. Kay kanang pagwali, ang pagwali, lisod sa baya, kay kung masayop ka, mahulog magagkulto. Yang ipato, ang tuyo ug tumong ni Santiago ani sa iyang pagsulat, iyang gipadala dito sa mga magtotoo nga nagkatibulaag sa nagkalain-lain nga mga nasod. Nagsulat siya. Nya iyang gipangbahin-bahin dito sa mga simbahan sa Corinto, Galacia, Ephesus, tanan nga mga lugar anon lang nga moabot gyud dito nga masabtan gyud nila nga si Jesus day mao day ang Mesiyas, no? Mao day ang Misaya nga manluluwas. Unya sa diha nga wa gyud siya motuo nga Misaya ba o Ginoo ba gyud nga si Jesus. Wa gyud motuo si Santiago, pero sa diha nga namatay si Ginoong Jesucristo, unya nagpakita sa iyang pagkabanhaw sa tulo na kaadlaw. Sa dihang nagpakita ang Ginoong Jesucristo, una pa siya mutuo nga tinuod gid ay Mesiyas gid ay ang akong igsuon. Nya unsa iyang gihimo kay dili man siya sakop sa mga apostoles, no? Dili siya sakop sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Ang iyang gihimo iyahang isangyaw dito sa laing lugar nga ang Misaya mao ang Ginoong Jesucristo. Gani wala gani siya magpaila nga, wag siya magpaila nga igsuon mi Kristo mismo. Okay, usa ra mi kabalay pero pirmiro lagi wala siya kaila kung kinsa sa Ginoong Jesucristo. Mo na nga gipaabot niya sa lain-laing nasod ang maong sulat ug nagtudlo siya para sa maayong mga pamatasan, no? Gani sa Santiago kapitulo 3 ang nagtudlo si Ginoong nagtudlo si James na kinahanglan ang pagbantayan ang paggamit sa atong baba. Di ba? Nga kinahanglan ang imong bisan ang imong dila gikural gitara na pag-ayo pero mugawas pang imong pagkamaritis. Wala gitudlo ni James gipaabot niya sa mga tawo kinahanglan nga bantayan ninyo inyong pagpanulti, no? Kay ingon pa
sa James 3:10 o Santiago Kapitulo 3 versikulo 10 nagaingon nga ang mga pagpasalamat o pagtunglo mugula sa maurang baba igsuon dili kana angay mahitabo. No? Kaya nga naman, ang imong baba, ang imong dila gigamit mo sa pagdaig dito sa Ginoong Dios. Salamat kay Lord. Pero gitunglo nimo ang imong isig ka tawo, gidaot nimo ang imong isig ka tawo. Muna gipasabot sa tong ni Apostol Santiago nga igsuon dili kana angay mahitabo. Nga naman, unsay gigamit ni Satanas pagtintal dito kang iba, di ba ang iyang bakbak, ang iyang dila nga tanawa, lindot kaayong kaunon ang prutas, di ba? Dami kayo, pulag yung kaayo bro. Dami kayong kanon kauna gani, isa may nagingon nga mamatay mo. Dili na ang tinuod, dili mo mamatay, gigamit na ni Satanas sa inyong baba. Dili mo mamatay, mabright lang mo kung makakaon na mo anak. Di natintal. Mo na nga bantayan na ito, nagtudlo si Santiago nga bantayan na ito paggamit ang atong mga baba. Amin ba? So, malayon tayo rin sa atong 5:13. Doon ay mga pangutana sa nagsulat ani nga mao si Santiago nga dinhira po nato makita ang maong tubag. No? Ingon din eh. Sa 13, unang na to sa 13. James, Santiago 5:13. Ingon diri. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampuwa sa Diyos, siya sa Diyos. Di ba? Nangutana si James. Kung may nabay nagkalisod-lisod, daghan, di ba? Daghan ang mga nagkalisod-lisod. Pero ingon dia, ang tubag, paampua siya sa Ginoong Diyos. Wala maingon din si Santiago nga, kinsay nagkalisod-lisod, adto kang mayor. Kaya na aminorisyon dito. Di ba? Kinsay nagkalisod-lisod, adto sa yung gobernador. Ang unang itudlo, paampua siya sa Diyos. No? Kita sa itong nagsulisip mga Kristohanon, dapat kung unsa rin ang mga problema mabot sa itong kinabuhi, mga kalisod man, kawalaton, si Judith, si Juna, maabot naman si Judah, si Judith, napay isa. Ito, jutay na lang ang nabilin sa bulsa. ang pinakauna rin doolon isang atong Ginoong Diyos, di ba? Ayha na dayon ang Diyos na imutudlo nimo kung unsay paagi nga imong pagabuhaton, pinaagi sa tabang sa balaan nga Espiritu Santo. Amen ba? No? So ikaduhang pangutana ingon diri. Naalagi hapon ang tubag. Ingon pa. Ang nagmalipayon paawitag mga awit sa pagdaig. O doon lang ba yung nagmalipayon? Siyempre, malipayon kaya nagsimba man ta. Manganta ta, musayaw, di ba? Mga mga pagsimba. Kani ang pag-ampo di ay, ang pag-ampo, dili mo na sa ingon nga. May mangutana ko sa'yo nga, Brad, mangutana sa mga pastor-pastor, sala ba na yung hindi mag-ampo? Dili ta mo ingon og sala na siya. Pero ang pag-ampo is a command. Di ba? Ingon man siya, paampo ah. Sugo na ang pag-ampo. Ang sayop ana, ang sugo sa Dios nga dili tumanon. Mo nang sala. Pero ang pag-ampo is sugo man. Gani sa Mateo 6:6 ingon nito nga kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto ug silhi ka ng puntahan ug pag-ampo dito sa imong amahan nga dili makita. Kay gantihan ka sa nagtan-aw sa imong amahan sa imong gibuhat diha sa tago. Sulod sa kwarto. So, ang pag-ampo is a command. No, ang pangutana, sayop ba ang mag-ampo? Dili ta mo sayop, dili. Pero ang sayop, kanang dili di mo tumanon ang sugo. Nya kay ang pag-ampo is command man. Di ba? So, unsa pa? Ingon pa diri sa verse 14. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron mag-ampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya lana. Oh. Dili kay pag ilang tanon gani. Agoy, ambulansya.
doktor. No. Nya kay daghang doktor silingan na mo. Daghang kay doktor. Pero dili na to masampit kay nga naman na may gitudlo nga ang imo dai unang sampiton ang Diyos. Di ba? Unya ipatawag ang pangulo. Ampuan dai na siyempre. Ay mo gyud kaulaw, ay gyud mo kaikog paghangyo sa bisag text na lang, through text, through tawag na lang, bisag sa tawag ang masakiton papaminawa. Kay ampuan na sa mga pastor. No? Ampuan na dito sa mga leader. Ganoon. Aron nga mamaayo, no? Ingon pa verse 14. Kung ikaw ang magdihog lana, ang magampo ang imong gitawagan sa ngalan sa Ginoo magdihog siya kaniyag lana. Isuon, basig nagtuo ka nga ang lana mo'y gahom sa pag-ayo. Sa mga haplas ta, makayo din na, di ba? Kaya mahalangan na imong sakit, ang hilanat, ang imong piang niya, wala na imong sakit. Pero ang tinuod, ang gahom sa Dios, ang Ginoo mo'y mag-ayo, pinaagi sa iyang kabubuton. Amin ba? Kaya bisan pag unsa ka gamay na imong sakit, gamay lang kayo. Basta dili na kabubuton sa Ginoo, dahil lahong yun ang imong sakit, bisag asa, idaladalag yun ka na. Pero bisan pag unsa ka dako ka grabe imong sakit, kanser naman na. Pero kabubuton sa Ginoo mamaayo ka. No? Mamaayo ka gyud. Gani si Hari Ezekias gi-atake sila sa mga Syria. Isulong sila sa mga Syria nun. Sila ni Haring Nebukadnezar. Ipangdala sila dito sa kan, nag-ampo siya. Nag-ampo and then nakadaog sila sa gubat. Naluping nila magkawad bisag unsa kadaghan. Haring Ezekias, giatake siya sakit. Hapit na siya mamatay. Ingon pa niya nga, hapit na mamatay. Unsa niya ang sakit? Hubag na hubag. Ito si Hari Ezekias nga, nahubagan siya si Ezekias ug hapit na mamatay. Pero ipagbuha lang og igos. Ang propeta gisugod adtuwa si Haring Ezekias, ingna siya nga hapit na siya mamatay. Isugo sa Ginoo ang propeta. Ingna niya nga, mahal nga rin, andaman na imong gagalingon, imong pamilya, o tanan imong kaptangan, kay hapit na kung mamatay, ingon ang Ginoo. So, bisag ikaw kung istoryahan ka na nga, imong sakit, nga hapit na nga mamatay. Di ba? So niya itong propeta, ikaw lang nagtuman. Pag kuman niyang istorya, nilakaw na po ng propeta. Nigawas ito sa yang gingharian. Wa pagani siya kaabot dito sa pawanan sa gawas. Nitingog na po ang Ginoo, nadungog na po niya tingog, balik ka dito si Ezekias. Kay si Ezekias dahil human niya nadungog ang pag-ampo nga hapit na kamamatay mo sa panghandam na. Nagdangoy-ngoy siya, nagluhod dito sa dingding. Ginoo, hinumdumi ang akong pagkamatinud-anon. Hinumdumi nga nananagad ako nimo. Gikan sa bata pa ko. Di, ipabalik na po ng propeta, imbis tuwa na sa wanan. Balik ka dito, inanadungog ko ang iyang mga pagampo. Dugangan ko 15 katuig. Ang imong kinabuhi. 15 years ang gidugang. Ni uswag ang iyang gingharian. Pinagis paghari. Sa pagkumala sa paghari ni Hari Ezekias. Sa isuon, pinanglang yutang magampo ang imimba. Sama sa katawhan sa Israel. Ano na tulog ka grupo. No? Sa diyang gibihag sila sa gibihag sila sa mga Assyria. Dito na sila giulipo na sila, gi-slave na sila dito sulod sa 70 years, 70 katuig kamo na kadugay. And then tungod sa kaluoy gud sa Ginoo, wagi bisa pag ang hari nga pinaka mangtas kayo nga hari gamit pag sa Ginoo. Ganoon, maluoy man gud ang Ginoo sa iyang mga tawo nga nagsangpit, nagtawag. No? Sama sa Israel nga sige ampo nga Lord, tanawahin naman kasi kahintang namo. Gihimo na mi sulubon, way sulisildo. Libre lang mi kaon, wa pa isnak. Ang pagdito sa bansay nga mo eskwela ka libre pa isnak tubo. Oh, di ba? Gilibre na mi kaon na ni Ginoo. Wala na mi sulisildo, wa mi kitag unsay nahinawon sa kwarta. Mo na nga gidungog sa Ginoo ina pagampo. Gigamit pag-abot sa hari at dunay tulog ka grupo sa mga Israelita. Gingnan sa hari, kinahanglan na imo pauli dito sa Jerusalem. Kaya nagguba man ang templo kay gibomba-bombahan man tong ayo.
Pareha na karon ba nga gibombahan ang Israel? Mo nang hitabo inaana ba nga panggulo bang ilang mga simbahan, mga templo, tanan ng mga building sa gobyerno. Mo tong ingon si Hari Artaxerxes, isura dito ko ni Artaxerxes, naay mo pa uli dito. Kinahanglan pagpuro nila pag-usap ang templo, ang simbahan nga naguba. No? Kinsay hiyangin na si Zerubbabel. Pagdalag mga tao nimo nga mo'y magtukod sa pagdala dito mga simento, mga kahoy tanan dad dito tukura. Di gitukod pag-usap. Pagkahuman og tukod, lain na pong grupo si Esdras na pod. Si Esdras giingnan nga pagdala sa imong mga sakop. Kay human naman ang templo na natindog naman, nabarog naman, kinahanglan ipadayon ang inyong buluhaton sa pagsimba. Diyo mo na, grabe yun ang gahom sa Ginoo. Ipadayon ang inyong buluhaton. Muna nga si Esdras, nagdala siya og mga, siyempre, ipadalan siya og mga panghalad. Kay maghalad, magsunog man og mga mananap, pagdala mo dagang mga tambok, mga way sakit, nga mga nindot, kay mga baka o mga karniro. Kay sunugon ninyo sa matag adlaw ang inyong pagsimba. And then pagdalagaghang bulawan, kay ihalad ganito sa templo. Pagdala, pag-assign na ano mga tao. No? Nagdiyaw mo na. Ningon siya nga, Mangari, salamat sa imong pagpiyal ka nako. Nasayod ko nga ang Diyos. Mag-uban yun ka nako ang Diyos. Mag-uban ka namo, dili mi pasagdan sa Ginoong Diyos. And then kay human naman niya nasulti sa hari nga proteksyonan sila sa Ginoo. Naulaw na lang ang si Esdras pagpangayo og mga sundalo. Nga dapat mangayo unta si mga escort ka naman mo kumboy ba nga mga sundalo, batalyon nga sundalo. Kay tiyaw mo na gikan sa Assyria, baktason lang nila ang padulong dito sa Jerusalem. Kanang Israel karon. Mubaktas lang sila dito. Dala-dala pa nila ang ilang may mga bata o mga kahayupan. Dili sila magkapaspas. Gani, mahimo. Pwede pa gani sila magkasakit tungod sa init kaayo ang ilang baktason. Dahil gagmay mga bata nga ilang mga dala. Diba? So sa sige nila baktas, pag-abot nila dito sa dakong tulay, ipahulay sila. Dito sa dakong tulay. Unya dito, atong basahon sa Esdras. Indot kayo ni nga ano, sa Esdras. Ingon man siya dito nga, pag-abot na mo dito sa tulay, ni proklamar mi o kanang puasa. Pag-ampo o pagpuasa, nag-prayer and fasting sila. Wala sila mangaon. No? Sakta nga ison. Wala sila mangaon. Nag-ampo sila o nagpakiloy sa Ginoo. Lord, ubaligid kami, tabangigid kami. Dali kay ilang laktan, sama nang bang Somalia ba nga. Daghan kayong mga busay, mga terorista nga ambuso ng mga magdalag mga barko diha, pang kidnapon ang mga asawa at mga bana kay mo slave. Di ba? Ilang himo kinapon nila kay sa una pa man ang panahon na ng tawag og human trafficking. Pang dadpo ng mga bata o mga gulang mga babae kay pahimuong sulugoon. No? Muna ang ilang ibaktas lisod kayo. Dili lang kay mga lain-laing mga matang sa mga tao. Napay mga tao, mga unay og tao. Di ba? Kanang tao ba nga yara. Dila na kwaon. Kunis-kuniso na nila, bahin-bahino na nila, kauno nila. Ang pagkadelikado kayo sa ilang laktan. Dala nila yung mga bata. Hindi lang kay kanana na pa yung mga pangis, malala nga mga mananap, mga lubo. Gaatang sa kadalanan. Pero tungod lagi, kay ang Diyos nag-uban man nila, nilampo sila, may abot dito sa Jerusalem. Walay nahitabok na dautan. Dito na siya dayon nag-assign, tungod kay nag-prayer and fasting man sila. Nag-ampo sila, nagpakinuwi sa Ginoo. So kita igsoon, kita sab isip mga Kristohanon, samtang naglawig pa taan ng kalibutan, isip mga Kristohanon, naglakat pa taan ng kalibutan. No? Di ba ko nga,
daghan kay mga busay sa tuwa. Muambos nato ang kawalaton sa kwarta. Muambos nato ang mga problema. Mga gitawag og sige na kana makabuang bitaw nga Stress. stress, no? Muambos nato ang balatian. Maunay mo ambos mo atang sa tuwa, samtang naglawig pa taning kalibutan sa inahanglan sa tuwa, ingon pa si Apostol Santiago, mag-ampo. So, no? Nga naman, kay ang pag-ampo, ingon pa dali, no? Verse 16, Santiago, padayon na to sa Santiago, kung isulat ni Apostol Santiago, Santiago 5, ingon dali, sa verse 16, busa pagsugilay kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dako og kahimuan. Unsay kahimuan sa mga pag-ampo? Dako og kahimuan. Amen ba? Dako kayo kahimuan gyud. No? Kay kung ditso kag doktor, mingon man doktor, operahan na. Okay. Mutla na yung tail. Kaya dili ito mga imong sakit. Kada ko na yung mga problema. Jiri, pag sakit tail, ipaputol ni Mern. Di ba? Muna. Kinanglan day ang pag-ampo. Kaya siya kami yun man siya ipaputol dito. Kunya karon may bala na di man ito maong sakita. Binungdan, yawa na kay tail. Lalit to po. Kung ano yung gari, ingon din busa, pag sugilay ka mo sa inyong mga sala o pag ampong alang sa usag-usa aron ka mo mga ayo. Ang pag-ampong sa tao ng matarong dako kaymuan. No? O atong sabton pag-ayo, ang hinungdan na isa sa kaning atong balatian, ining sala. No? Ining sala ba? Kung saan sala? Kanang pagdumot. Dumot ka sa inyong katao. Kasuko kasi kung ising katao. Gan gini kayo, kita mo lang niya, kita malikay na ka. Ba't yung gini makita mo ni karon? Pagkakita niya mo, inganahin mo sa tubang kay ilagi kahimo. Pagdumot mo na, kasuko, muna hinungdan sa imong sala. Kaya kung magkabatong kag balatian, dugay maayo. Mo bitaw giingon diri nga pagsugilay kamo sa inyong mga sala. Sa diha nga namatay si Angeline ha. Gaman testimony lang. Giluba si Angeline. 14 kabuk sama diha sa Alcuino. Grabe ang akong kasuko. Nagdumot na kog mga tao. Pati kani ang mga maghangyo sa ko, mga classmate sa iyang classmate na ako sa una. Unya barkada sa iyang amahan nga si JR. Naghangyo sa ko nga pabayaran og 70,000. Niya mabalik ninyo ang kinabuhi sa akong anak. Kung unsa man ang imong 70,000. Pwede pang gihapon na mabalik. Magkahatag lang nagproblema sa inyong 70,000 basig mangutang mo tungod lang anak. Ayaw na. Na ako sa kasuko sa pagdumot. Pero gitagaan kong sakit kidney. Nagproblema ko kay sakit na kaya akong ginatawa di na makaihip. Nagpa-hospital ko. Wa pa gani ang iko pa gani ko ginaobserbahan gikan sa Huwebes, Biyernes pagka Sabado. Wa pa gani ko maparay ni bill na og 13,000. Gani ni tawag to still doon ba uyuan ako. Na ama ka karon nato di sa hospital diyo kay sakit lagi ako. Lagi. Unsa man yung sakit? Kidney. Kidney? Ya, acute na. Ambot ani, wa pa man kumakuan ni. Isa nga gawas diha. Ayaw gyud pagkuan. Kaya ingnon gani kan nga pila ayaw pagpapila. Gawas diha. Napagi angel nga gamiton sa Ginoo ba napay mga tao nga kay kung daghan kag kwarta hutton nila. Kung wa kay kwarta wa kay hutton sila hutton.
Di ba? Oh, basta. Gawas niya. Sali nga sa Ginoo. Ingon niya siya nga, pagpalit ang butong, itong limbangon ng butong, pabukala. Ini pabukal na to, anang gabi eh, kita ni mga bukal na, dito rin sa iyang butong. Saksisip ni mo nagkatulo, kada buntag inom. Tungabon ni mo na, tungabon. Kada buntag isa ka doon nga pinabukal. Duha pa lang gani kagabi na akong inom. Sakit ng mga tao kay mga bungkag ang mga murag buak na mga bir nga dugot sa bir nga nadugmo ka. Muagi sa akong ginatawo sakit. Ya, nakatigong bagi may ginani kadako. Isud ko na ko to sa garapon butang. Mao gito ina imong kuan sulbad. Unya diha giadtuan namo to sa JR. Kay gitawag mo ni sa among hit pastora. Gitawag niya, kumusta man ka, Amir? Makita man ako sa inyong tsura, napakas kasukot, napakas pagdumot. Si Jenny mo, diba? May mutang kay, tumulagi kay. Napangalan ko niya. Siya nga, makita sa inyong lagway nga naapos pagdumot. Yan mo nang nagapos mo. No? Nagapos mo sa mga ang tao po nga inyong gidumtan, nagapos po siya sa pagdumot. Muna kadaghan na kayo tagsala nga nabuhat. Muna kinahanglan i-release ninyo ang pagpasaylo. Kaya nga man diya pagsugiray kamo sa inyong mga sala, pag pinasaylo ay kamo sa usag-usa, no? Aron kamo mamaayo. Pag-release na magpasaylo, ingon ipakita nga napasaylo ninyo meron sa inyong buhaton kamo Jenny. At tuon niyo sa GR, pag adto na mo sa kalasag wala na. Kay gibalhin na dito sa Dias Pinatilan. Nagdala pagkasunod ang ilaw, nagdala mi gitson manok, kadaka ka ng toothpaste, sabon, mga sinina kay ipakita gyud nato nga sa atong sa Ginoo ba nga nagpasaylo na ba sa mga sigataw. Kay bisag kung saan nimo atubang ang GR, sipatan man ikam, apilo kay patay. Pero sa diha nga Lord, amo nang pasaylo, amo nang isalig nimo, tugyan na namo nimo, pasaylo na namo si GR. Pagbalik na mo dito sa Pinatilan, makita ni mo si GR yung bibiyaan ng lautang espiritu. Grabe kalukoy na kahit na mo. Mura ni mo. Naitan o tunok sa mong kasing-kasing. Ang kalipay nga akong nabati, grabe. So, salamat Lord. Ni Ara na yun. Magsugiray lang niya. Puntay na mo, Ar, duko siya, duko. Ay, lagkabla ka, Ar, kaya ipasaylo lang ka na mo. Ay, nato na na, Tal, sindili, nagpahulay na to. Okay? Pasayloon ka na mo, pasaylo ka po, may, kung marami kasuko sa imo. Nasulba ang palatian, problema, ano man, hindi man diri nga, pagsugiray ka mo, sa inyong mga sala aron kamo mamaayo. Isala ang pagdumot di ba? Sala ang pagkasuko. Mo na hinungdan sa mga balatian sa tao. O, verse 17. Si Elias sama ka nato apan sa mainitong pag-ampo nga dili unta mo ulan ug wala gayud mo ulan sulod sa tulo ka tuig. Pero naghimo og example si James ani si Santiago, iyang gihimong example si propeta Elias. No? Nga naman, si Elias po, tao raman na siya. Propita, pero tao na siya. Makasasala gihapon. Parehan ako. No? Magtudlo, magwali, pero makasasala gihapon. No? Nag-ampo siya. Bisan pa mga nga, dunggon na sila kay pastor man, dunggon man na sila kay propita man to. Dunggon ka gihapon kay ingon ba sama kang Elias. Kung ipasabot, si Elias masayo po, makasala po. Ang pastor, makasala po. Sama kang Elias, kung sama sa nato, mahimo po na matalimugan sa Diyos ang atong mga pag-ampo, basta matinud-anon ka lang, amin ba? No? Basta magtinuod ka lang sa imong pag-ampo. Kinasing-kasing. Oh, verse 18, dito mag last verse. Kung unya nag-ampo na usab, siya nga maulan, unya, unta o
Ang langit bibubusa yang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Oh, igsoon. Doon ay mga tulo ka mga butang nga angay natong i-apply sa atong kinabuhi. No? Mo na itong timaan. Una, kung naay nagmasakiton, kisay una doon. Ang Diyos. Diba? Kampong ka nga Lord, tabangi mi Lord, unsay pamagi ani. Sultiin ni. Unay mo abot lang kalit dito, unsa man na? Tuay lang na lagay lang na dito kuan. Sagbo. Sulbad ang problema. Di ba? Dili kay gamhanan si Elias nag-ampo. Dili kay si Apolso Santiago, dili lana yung gigamit ha. Dili lana yung gigamit nga nag-ayo siya masakiton. Di ba? Kung siya masakiton, gipalakaw niya ang bakul. Wala siya magamit og lana. No? Ang bisan pa ang gahom sa Dios na akang Apostol Pablo. Amin ba? Bisan gani kaya kanino makaagilang, maagian lang ang masakiton. Ano man, ang gahom sa Diyos may makaayo. Amin ba? Kusa kung dili ka bukuton sa Diyos, ang imong sakit, isang pag ka ng umipol na nahubag, dala-dala ang ginani mo. Kung dili ka musuling nilito sa Ginoo, sakit ginapin mo. Pero kung mahangyo na ka sa Ginoo, Lord, hindi na kung pagkaon anig nilatan. Ano yung ginawa na? Di ba? Ayuhon ka sa iyong balatian. No, ikadua, ubanin ang pagtuo. Di ba? Kaya, ingon man niya sa verse 16, ang pag-ampo sa tao nga matarong dako kahimuan. No? Matarong. Ang taong matarong, nagsimbolo na siya sa pagkamagtotoo. Nagtuo ang iyong Jesucristo, mahimo niya ang tanan. Diba? Matarong ka man. Di, isan kung sa'y buhaton sa Ginoo, kaya niyang himuon. Kaya wala imposible sa atong Ginoo Diyos. Amin ba? Ikatulo, unsa pa? Iyon pa. Tuwihig yun nga ang imong mga pag-ampo, imong yun nga madawat. Mark 11 verse 24. No? Yun pa nga. Therefore, kung mag-ampo mo, tuuhin ninyo nga madawat ninyo kini ug mainyo gayon kini. Kung sa imong gipangayo, magsakit ka, may ingon ka, tagay kong truck. Diba? Kung mo pangayo, isang kayuan sa imong panglawas. Kung unsa imong gikinahanglan, ano ba? So, iglaon ko nga matinaw para nato ang kabilinon sa atong mga pag-ampo. Nanindog ka mga igsoon. Sa atong ibarugan, atong litukon ang pinaka mga pulong nga Lord. Sa ito ako, sa akong mga sala. Ginoo, inumdumi ang akong pagpangalagad kanimo. Ginoo, inluwi ang kasing-kasing una-una. Buka ang imong baigsuon. Ngayon ka nga Ginoo. Dihogi ko pinaagi sa balaang dugo ni Jesus. Kung unsa man ang mga dili maayo nga pagpanulting akong nahimo sa akong isig katao, bisan sa akong mga kaigsuonan, kuha kini o Dios. O unsa man ang akong hunahuna nga dautan ngadto kanila, kuhain taon kini. Hatagi ako og bag-ong kasing-kasing. Abli ang mga hugaw nga nakatabon sa akong mga mata. Aron makita nako ang kanindot ug kamaayo sa imong gibuhat sa akong kinabuhi. Na diin sa dihang makasasala pa ko.
imo akong ipasaylo. Kabisan isang sahod ko pa ang ako mga sala pagsulti kanimo, O Diyos. Walay kabutangan. Tungod kay makasasala ako. Usa pa sa hiluwa ako. Ayaw ako isalikway. Iyahi ako. Hallelujah. Hallelujah. Ako na lang mag-ampong na ito. Balaan ko pagkagawag ng Diyos. Ninitak na sa tawag ko. Panayon kami sa pagduol kanina. Ako kang gidahay ko, ipasalamatan ko sa higayon. Sa imong pagtudlo na paminawa na mo ang imong mensahe. Kung unsa kabiling yun ang unsa ang kahimuan kada po diha sa mga pag-ampo. Naglaom ko Ginoong Diyos. Nga imong gipatalihugan ang pagtuaw sa imong tag-usa sa imong mga anak na ining kabuntagong ani akaron sa mga amahan sa panimalay, sa mga inahan sa panimalay, sa mga taghigayon sa pagduol nila kanimo Ginoo ayo sila isalikway. Patalihugi sila o ihatag ilang ikinahang. Gag sa usap ang matag ko sa kanamo kinagi sa inyong gamahalan ng mga kamot. Araw lay buhat sa kaaway Lord ka makahimo sa pagkawat sa among mga unsa man ang aning akala. Saglit ang iyong ng imong pulong sa mga jis-jis ang kawatan wani aron sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Ayaw itugod Ginoo. Kakawato nila ang kalipay kaya naasal kasingkas. Kawato nila Lord ang mga nindot tumay kagmaon sa mga kabataan. Ayaw itugod. Kung dili ako mga pag-ampo, Lord, nahatagan mo may panglawas ang matag-usa ka namo. Bisan ang mga mahal namo sa kinabuhi. Ang uban anaa sa nagkaliinason, anaa sa kalinaing dapit. Ikaw, Lord, magkakabot kanila. Pinagi sa mong kamahalan ng mga kamot. Aron maangkon sa nila ang hingpit nga kaayuhan sa ilang mga balatian. Ablihim mga bintana sa langit, alang sa madagawang grasyang gikinahanglan sa matag-usa, na binagyog iining panimalaya. Kaya ikaw, Lord, ang padayon nga nagagiyak kanila. Ibuhos ang panalangin, bisan sa tanan ni mga anak na niya karon. Ug sa mga kabataan, ihatag maayong nindot nga kaugmaon, ug kini nga dapit, Lord, kini nga lungsod, muuswa gayud kini, Lord. Ug sa panahon nga imong itugot, mahimo kini nga maayong puy-anan sa imong mga katawhan. Naglaog ko nga gitungog mo sa langit ang mga pag-ampo. Ipasaylong kami sa among mga sala. Yung tanan ako ipakayo, pinag-isangalan ni Jesus, nga among Ginoo manluluwas. Amen. Tunay ko ng Diyos. Sige, kalayon ta sa kaduang bahin sa atong pagsimba. No? Yun ang pulong sa Diyos sa Malakias 3:10. Kini ang pagpahinumdum sa ato alang sa atong paghatag. No? Malakias 3:10 yun rin. Dad-ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon dito. Sulay ako, di ba makita ninyo, nablihan ko ang mga tambuanan sa langit. Aron ibukbuk ko kaninyo sa madagayon gayud ang mga panalangin. No? Kini nga mensahe sa una pa ni nga mga katawhan nga mao ang Israel nga di ba tungod kay gusto sa Dios nga magpadayon ang maong buluhaton, gisultian ni propeta Malakias ang mga katawhan sa Israel. Nadadaan ninyo ang tibok nga ikanapulo. Kaya mawalay balaod sa Dios sa unang mga katawhan. No, nga ang tent, ang tithes, iuli ginani mo dito sa simbahan. Nga naman, para na sa mga trabahante sa simbahan, sa mga dibita. No? Pero, sa diha nga naundangan mo muna ang pag-alag sa mga ikanapulo, mauto nga wala na nagpadayon ang simbahan sa ilang mga buluhaton. Gisirad ana ang simbahan, ipalong na mga alamparahan, wala na nagpasiga o wala na naghindog sa simbahan. Tungod kay ang mga Levita nga nagtrabaho, nagserbisyo diha sa sulod sa simbahan, nanarbaho naman lang sa gawas. Kung wala na nagpadayon sa buluhaton sa simbahan. No?
Sa una na mga katawhan, ang gipahimungnuan ni Propeta Malakias. Kay sa atong kapanahon ngayon karon, aron nga magpadayon usab ang atong buluhaton diri, ang atong pagsimba, atong panagtigom, tungod kay kinahanglan na dunay magamit ang simbahan. Kinahanglan usab nga kinasing-kasing nga maghalad ta. Amen ba? No? Bisan pag wala kay kanapulo, bisan di ka mag-tithes, pero doon na kay halad nga kinasing-kasing, wali pa yung Diyos. Nagtuo ko nga ibubo niya ang panalangin, yung sumala sa gingon niya, nga ablihan ko ang tambuanan sa langit, aron ibubo ko kanino sa madagaring ang mga panalangin. No? So manindog ta, mga igsoon, mag-ampo ta. Ginoong Diyos nga balaan, magkagahon, samtang padayon kami sa pagtuod kanino. Dahil pasalamatan ko ikaw, tungod kay ihasagan mo na usab kami gigayon sa pag-uli sa among mga ikanapulo, ug uban pang sugod sa mga kasing-kasing nga mga paghalad, ako mga pag-ampo nga imong panalangina ang matigom, nga magamit lamang gayud ni alang sa ekspansyon sa imong kingdom o sa imong gingharian, magamit alang sa tanang buhaton, labaw sa tan, sa pagsimba ug sa pag-alagad kanimo ug sa pagpakaylap sa imong kamatuoran. Panalangin ni matag usa ka namo isa na among panginabuhi, ang mga negosyo, ang mga trabahante, ang mga mag-uuma, Lord, ikaw magahatag, magabalik sa pinilok-ilok ng mga panalangin nga ilang ikinanglan. Ang tanan na mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Jesus, ang Ginoo na luwas. Amen. Amen. Hindi na kami natin yun. So, aduta sa atong mga pahibalo, mag-mensahe ra gyapon ni sa pag-anhi dinhi sa natay ko ano, natay simba. Amo ta. Mag-text ra. No, magkuan na mi adayon na aka na makaanhi bitaw dinhi. Mag-message na ni kay usay man gud maka-schedule mi dito. Sabado man gyud pud ang schedule gud nga mag-adto dito sa kung gi-open nga mga kuan ba kay lahi-lahi naman gud ang grupo-grupo. So mo na nga tabang pud ta og pray nga kana bitaw paning maka-open pud ta sa halapitan mga manay target gihatag pud sa ato ana. Maka-open ta og life group sa halapitan basi natay mga kuan dito mga contact person. Kaila ba, kaila. Oo, kaila rin. Andamon po nato atong mga kaugalingon kay dili po nato biyaan ang dinhi. So si Sister Nori andam-andam sa iyahan nga kuan. Iyahan kaugalingon kay dili gama mo na nga dako pag yun ang buhaton. Gamay ang mo'y ingon na gamay ang magpreta sa Ginoo na daghan ang mga ninghay. Oh, kay dako pag yun ang atoan sa dibilang sa Valencia 31 barangays kaya nang ato ang sudlan na wala pag yun mo na amo ang nilibot. So mo na nga dili pag yun mo abot si Jesus, balik si Jesus kay daghan pa man ang wala pa dito sa yaman na pulo. No, so ato pong i-encourage ang atong mga kaubanan kay maupon nga kanang mawala-wala ang ato ang serbisyo, maupon na ang hinungdano nga murag ma-discourage po no nga kay way simba. Karon nanto na lang gyud nga napaundayunan na lang yun dayon nga mga luya. Ato sila nga dasigon, no? So, manindog ta alang sa katapusan nga mga pag-awit. Salamat o Jesus, sa paghigugma mo, sa matag higayon, matinod alon ka. Ang kinabuhi ko, ihalad kanimo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Hugot kini nga among na-apply sa among panggalingan. Bless ang nagdala sa imong pulong. Amen. Amen. God bless.